अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड बैंकिंग। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स, उनके फीचर्स एंड कंप्लीट डिटेल्स शेयर करूंगी। इसके साथ साथ मैं आपको वो टेक्निक्स बताऊंगी जिससे आप बहबूद से 14 की जगह 24% तक प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। ये BSE पर मेरी दूसरी वीडियो है क्योंकि BSE से रिलेटेड हमारे सब्सक्राइबर्स ने कुछ क्वेश्चंस एंड डिटेल्स पूछी थी, इसलिए मैंने सोचा कि वो सब आपके साथ भी शेयर किया जाए। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। इसके बाद बहबूद सेविंग स्कीम को लेकर आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन नहीं रहेगा। जैसे कि आपको पता है कि BSE एक सीनियर सिटीजन्स और विडोज के लिए शानदार स्कीम है। इसमें डिसेबल लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और स्पेशल माइनर भी अपने गार्जियन की सरपरस्ती में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट की लिमिट 5 मिलियन है। ये 10 साल स्कीम है। अगर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो सबसे पहले आपके CNIC की कॉपी, और अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं तो नाइकॉप की कॉपी। POC कार्ड होल्डर्स बहबूद में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप डिसेबिलिटी की बेस पर बहबूद परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपके ID पर डिसेबिलिटी का लोगो होना चाहिए। एक आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इशू हुआ हो, और एक गार्जियन या फिर ऑपरेटर। अगर आप विडो की बेस पे बहबूद परचेज करना चाहते हैं तो आपके शौहर की डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी मैंडेटरी होगी। इसके साथ साथ नॉन मैरिज सर्टिफिकेट भी लाजमी चाहिए होगा। अगर आपको नॉन मैरिज सर्टिफिकेट का नहीं पता तो मैं आपको बताती चलूं कि ये विडो की तरफ से एक सिंपल बयाने हल्फी होता है जिसमें वो डिक्लेयर करती है कि उसके शौहर की डेथ हो चुकी है और उसने अभी तक ना तो दोबारा शादी की है और ना ही फ्यूचर में करने का इरादा है। BSE को आप किसी भी वक्त इनकैश करवा सकते हैं, पर पहले 4 साल में इनकैश करवाने के लिए आप पर कुछ सर्विस चार्जेस लागू होते हैं। पहले साल में 1 लाख के सर्टिफिकेट इनकैश करवाने पर 1000 रुपए सर्विस चार्जेस लिए जाते हैं। दूसरे साल में 750, तीसरे साल में 500, जबकि चौथे साल में इनकैश करवाने पर 250 रुपए की कटौती की जाती है। 4 साल के बाद इनकैश करवाने पर बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स पर कोई सर्विस चार्जेस नहीं लिए जाते। इसके अलावा इन सर्टिफिकेट्स पर ज़कात लागू नहीं होती। नेशनल सेविंग्स ने 10 मई से BSE के प्रॉफिट रेट्स इंक्रीज किए हैं और अब मुनाफे की शरह 14.16% है, यानी कि 1 लाख के पीछे 1180 रुपए। अगर आप 10 लाख इन्वेस्ट करें तो 11,800, 30 लाख इन्वेस्ट करें तो 35,400, और अगर आप 50 लाख इन्वेस्ट करें तो 59,000 रुपीज माहाना मुनाफा दिया जाएगा। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ। तमाम बहबूद अकाउंट होल्डर्स जो 1 लाख के पीछे 1180 रुपए से कम माहाना मुनाफा वसूल कर रहे हैं, इस इजाफे का इतलाक उन पर खुद ब खुद होगा। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इंक्रीज मुनाफा उनको कब से मिलना स्टार्ट होगा। इसका जवाब ये है कि अप्रैल के महीने का मुनाफा आपको मई में पे होता है, इसी तरह मई का मुनाफा जून में। अब जैसे कि गवर्नमेंट ने 10 मई को मुनाफा इंक्रीज किया है तो ऐसे सर्टिफिकेट जो 9 मई से पहले जारी हुए हैं उन पर नया मुनाफा जुलाई के महीने में मिलेगा। अगर आपने 10 मई या फिर उसके बाद सर्टिफिकेट परचेज किए हों तो आपको न्यू रेट्स पे मुनाफा जून से मिलेगा। मिसाल के तौर पर अगर आपने 11 अप्रैल को सर्टिफिकेट्स खरीदे थे तो 11 मई तक आपके सर्टिफिकेट्स का साइकिल पूरा हो जाएगा और आपको 1060 रुपए के हिसाब से मुनाफा दिया जाएगा। इसी तरह आपके मुनाफे का अगला साइकिल 11 मई से 11 जून में कंप्लीट होगा, तो तब आपको 1180 के हिसाब से मुनाफा दिया जाएगा।
اب اس ٹیکنیک کے بارے میں بات کرتے ہیں جس سے آپ بہبود سے 24% تک منافع کما سکتے ہیں۔ جیسے کہ بہبود کے پروفٹ کو ایک سیونگ اکاؤنٹ سے منسلک کیا جاتا ہے تو آپ کے منافع کو سسٹم آٹومیٹیکلی اس اکاؤنٹ میں اپنی ڈیو ڈیٹ پر منتقل کر دیتا ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنا پروفٹ کوارٹرلی، ہاف ایئرلی یا ایئرلی بیسس پر یکمشت وڈرا کرتے ہیں تو سیونگ اکاؤنٹ میں جمع شدہ منافع پہ 30 جون کو ایڈیشنل منافع دیا جاتا ہے جس کی شرح 10% ہے۔ اس سے آپ کے ریٹرن میں ایزیلی 6 سے 8% تک اضافہ ہو جاتا ہے، اور فیوچر میں جب ریٹ چینج ہوتا ہے تو آپ کے اکاؤنٹ میں آٹومیٹیکلی چینج ریٹ کے حساب سے منافع کریڈٹ ہو جاتا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں ٹیکس کی۔ بہبود کی اسکیم پہ کوئی ود ہولڈنگ ٹیکس نہیں کاٹا جاتا، یعنی کہ ٹیکس کی کٹوتی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے ایٹ سورس ڈیڈکشن، جیسے ریگولر انکم سرٹیفکیٹس یا باقی اسکیمز پر آپ سے ٹیکس اسی وقت لے لیا جاتا ہے، جبکہ دوسری ہوتی ہے آپ کی اینوئل انکم کی بیسس پر ٹیکس کٹوتی۔ تو بہبود اور پینشنر بینیفٹ اکاؤنٹ ہولڈرز اپنی اینوئل ٹیکس ریٹرن میں ان اسکیم سے ملنے والی انکم کو ڈکلیئر کرتے ہیں، یعنی کہ بی ایس سی اور پی بی ایس سے ملنے والی 4 لاکھ تک کی رقم ٹیکس سے ایگزمپٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد والی اماؤنٹ پر ٹیکس چارج کیا جاتا ہے جو کہ 10% ہے۔ بہت سے سبسکرائبرز کو یہ کوسچن تھا کہ ڈیتھ کی صورت میں بہبود کی پروفٹ کب تک اور کس کو ملے گا۔ سرٹیفکیٹ یا اکاؤنٹ ہولڈر کی ڈیتھ کی صورت میں سرٹیفکیٹ اور اکاؤنٹ کی پرنسپل اماؤنٹ ان کے قانونی ورثاء کو ان کے شیئر کے مطابق ادا کیا جائے گا، لیکن بہبود کا پروفٹ انویسٹر کی ڈیتھ کے بعد صرف ایلیجیبل ورثاء کو دیا جائے گا، جیسے کہ شوہر کی ڈیتھ کی صورت میں صرف اس کی بیوہ یا اس کا ڈسیبل بچہ یا پھر اس کی کوئی بیوہ بیٹی اپڈیٹڈ پروفٹ ریٹ یعنی کہ ٹل دا ڈیٹ آف پیمنٹ اس پروفٹ کے اپنے شیئر کے مطابق حقدار ہوں گے۔ دوسری صورت میں ٹل دا ڈیٹ آف ڈیتھ آف دا انویسٹر وہ پروفٹ لینے کے حقدار ہوں گے۔ ڈیتھ کی صورت میں جب ورثاء کو پرنسپل پیمنٹ ہوتی ہے تو ان پہ کسی بھی طرح کے کوئی سروس چارجز لاگو نہیں ہوتے۔ امید کرتی ہوں کہ اب میرے ویورز کے کوسچنز اور کنفیوژنز دور ہو گئی ہوں گی۔ میں نے ڈیتھ کیس پر بھی ڈیٹیل ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے، آپ اس کو بھی ریویو کر لیجئے گا تاکہ کوئی بھی سوال باقی نہ رہے۔ میری ویڈیوز کو لائک کیجئے گا، اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، مجھے فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر فالو کیجئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔